नमस्कार जय जगन्नाथ हाजिर नुआ वीडियो को आपण मानक वेलकम। आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे। महाप्रभु जगन्नाथ कृपार समस्ते भलरे थांतु। आमे मैंने एबे रेडी हो गलुणी कोठी बाहर सेटा तो आपण थंबनेल देखिकी जानि पारुथिबे। दिन पड़े आसीचु कहीं संध्या समय बहुत जोर भिड़ हो दिन आसी सब गुड़ा भल भल जात्रा जगह सब बड़ बड़ अपेरा पड़ी था मेला देखु केते लोक रिटर्न कले मेला बुलिकी आम गाड़ी पार्किंग करके आर पटक जावा। एपटे केतेटा यात्रा पार्टी पड़ी देखु यहाँ गोटे है कोणार्क बाकी आर पटे आउ सब पड़ी आम रिटर्न कला से देखा देखो मेलार एंट्री गेट एंट्री करू आग मेहंदी जिनसा देखा पाए जेकोसी मेला को जी आग मेहंदी तो फैशन हो गलानी से टाटो दुकान बहुत सारा एपट लाइन पड़ी देखु केते भिड़ भाविलु दिन रू आसबू फांका थी तथा भिड़ आहरी संध्यार आहरी केते भिड़ न हो तार आगरे गुगु को धरिकी चली बापा बोऊ झील से मैंने भी सब आगरे चलुंट मु खाली पछरे वीडियो बने बने दौड़ा कथा शुणी मेलार कम प्राइस रो भल भल जिनस गुड़ाक पड़ुची देखा आगु को जाइए बहुत सारा दुकान तो पड़े भलरे वीडियोटा बन है तथापि ट्राए करेछि। एपटे देखु 10 टंकार केते बढ़िया बढ़िया जिनस मिलूँ जहाँ ने 10 टंका बढ़िया लगुच जिनस गुड़ाक एत सुंदर सुंदर जिनस केते भिड़ हो गलानी एबेठारु राति आहरी अच्छी आ गोटे जिनस एपटे देखंतु ये बैग गुड़ाक देखंतु केते बढ़िया लगुच भल भल मटेरियल भी लगुच मात्र 100 टंका गोटे बैग को 100 टंका जहाँ हाथ में देखिए ये बैग गोटे गोटे थी समस्ते बैग नहीं जाऊँ खेलना गुड़ाक देखंतु बढ़िया लगुच खेलना गुड़ाक एपटे देखु छोट छोट हैंड फ्लस गुड़ाक बढ़िया बढ़िया डिजाइन मात्र 120 टकर मिलूँ बहुत सस्ता कि सुंदर सुंदर चूड़ी देखु 100 टंकार चूड़ी जहाँ भी नेबे 100 टंका। एबे आसतु मंदिर जीवा मंदिर आसिले रिटर्न कला आसिकी सेपट साइड सब देखा सार तंकर गुगु को धरिकी आगे पूरा स्पीड स्पीड चल मत खाली दौड़ा पड़े पछरे बहुत सारा जिनस पड़ी पूरा भेराइटी जिनस सब पड़ी देखु एपटे देखु टेडी दुकान गोटे पड़ी बढ़िया दुकान टे बहुत सारा टेडी अच्छी से गुगु टे देखु गुगु खाली टेडी को केमती चाहिए देखु ये फूल दुकानटा बहुत सुंदर लगे बढ़िया से सजे रखी सब जिनस एत बढ़िया लगे जे आम झीर गुगर कहला मेरी फटो उठे छिड़ा गोटे फटो उठेदेले फूल आणतु न आणतु फटोटा उठेदेवे लिपस्टिक काजल जहाँ ने 50 टंका केते सस्तार मिलूँ देखु भिड़ आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चली आम बहुत बाट आसिलुणी ए ऊपर पहुँची पारूनी एत भिड़ सारे एबे जानिबा को पाइले कि मु वीडियो बनाऊचे बोली हाँ गोटे इम्पोर्टाट कथा कहवाक भूली जाइए ए मेला टिके चोर प्रति सावधान रहिबे एठी बहुत चोरी होची एपटे देखंतु केते क्यूट क्यूट टेडी एपटे 200 टंका एपटे 100 टंका 100 टंका बढ़िया लगुच टेडी गुड़ाक जो टेडी भी नेबे गोटे 100 टंका भिड़टा आस्ते आस्ते बढ़ी गलानी गुगु पूरा आगरे एंजॉय करके चली को पिला कांदती ये तार मजा करी चली। अच्छा मेला होची पुणी आचार पापड़ दुकान आसनी एमती कौन हो पार ये देखु आसी ना ब्रह्मपुर आचार पापड़ दुकान एवं ट्रांसफर हो गले अजा पाख अजा धरिकी बोलिए ओहो बहुत कष्ट आसी ऊपर पहुँची गलु पूरा धई सई हो गलुणी सीढ़ी चढ़ी देखो केते ऊपर पहुँची गलु ये ठाकुर अच्छा दर्शन करके सेपट को एपट सब मैंने कौन देखुं बोली भाविकी मुझे आसली देखला बेलू आ भीतर को बाट ही ना पूरा बंद चलते आर पट को जीवा आरपटे ठाकुर दर्शन कर सेपटे ही बाहर के पड़े जा सारे ये देखते जाऊँ आगे डरी डरी पूरा
ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ଏମାନେ ସବୁ ରହିକି ଏଠି ପୋଷା ହେଇଗଲେଣି। ଗୁଗୁ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବ ବୋଲି ଖାଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଡର ଭୟ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ପିଲାର। ତା ପାଇଁ ବୋଉ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇକି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡାକିକି ବସେଇଲା। ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆରପଟକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମର ଗୁଗୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ଗୁଗୁ ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଳି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରକୁ ଯାଇକି ତଳର ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଆଣିବା। ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆଟା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେବେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ପଛେ ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଇକି ତଳଟା ଦେଖିବେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ପଳେଇବା। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଟେକିଦେବ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇକି ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ତଳେ ହେଇ କିଏ ହଜିଗଲେଣି ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଲାଣି। ଆରେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଅରେ, ମୁଁ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବନେଇ ଯାଉଛି, ଏମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହଜିଯିବି। ଭାଇ ତଳକୁ ଅନେଇବନି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କେମିତି ବାହାରିବା ଏଠୁ। ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ଆରପଟ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ଆସିକି ଏମିତି ଭିଡ଼। ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆସିକି ବୁଲିବ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆଉ କେଉଁଠି ବି କିଛି ଖାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଖେଳନା ତା ପାଇଁ ନେବୁ ଭାବିକି ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାର୍ ଆଣିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାର କୌଣସି ଖେଳନାରେ ଖେଳୁନି। କେଉଁ ଖେଳନା କିଣା ହେଉଛି ଗୁଗୁ ପୁରା ଚାହିଁକି ରହିଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଧରିବାର ଦେଖିଛି ଜିଦି କଲା ସେ ଧରିବ। ଗୁଗୁର ଟୋଟାଲ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଖେଳନା ଧରିକି ତାର ସେଇଠି ଗଡ଼ୁଛି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ମେଳା ଜାଗାରୁ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆରେ ବା, ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ତ। ଏଠି ଖାଲି ବାର ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଉଛି, ନିଜ ପର୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କେୟାରଫୁଲି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚୋରି ହେଉଛି। ଏବେ ଆସିଗଲେ ଆମ ଗାଁ ପଟର ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଦୋକାନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପଟ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠୁଙ୍କାପୁରୀଟା କେମିତି ସେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ତ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମେଳା ଆସିକି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ନ ଖାଇ ମଜା ଆସିବନି। ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାର ଲୋକ ଏଠି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ବି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲି ଚାଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ବାକି ଆରପଟେ ଆଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟ ପଡ଼ିଆରେ ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ହଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।